Good evening, I am Eric John Basalo, Base Cream 2, Section 5. And today I am going to discuss probation system. Pag-file sa probation. Human makonvict o gahatag naog sentensya sa korte, ang akusado pwede mag-file og application para sa probation sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pag-promulgate sa judgment o kanang pag-announce sa sentensya. Ang aplikasyon i-file sa trial court nga maoray may otoridad sa kaso. Pre-sentence investigation. Kung mo-file ka og probation, ang korte magmando nga ang probation office post-sentence o pre-sentence investigation officer mag-conduct og investigation. Tanaw nila ang background sa offender, ang iyang karakter o tanan relevant nga impormasyon para mahibal-an kung ang offender angayan ba hatagan og probation. Paghatag og report sa korte. Ini human sa investigation, maghimo ang probation officer o report ang gitawag nga PSIR o pre-sentence investigation report o ipasa kini sa korte. Niining report nakadetalye ang recommendation kung ang offender pwede ba probation o dili, decision sa korte. Based sa report o recommendation, ang korte nagtanaw kung ang offender angayan hatagan og probation. Kung mauyon ang korte, ma-issue siya og usa ka order of probation nga nagset sa terms og condition. Pananglitan kinahanglan mag-report kada bulan, magpabilin sa usa ka lugar, dili magbuhat og lain sala ug uban pa. Kung dili mo uyon, dili ihatag ang probation og ang offender magpadayon sa iyang sentensya, kasagaran prisohon. Period of probation. Kung successful ang pagkuha sa probation, naay gitudlo nga panahon, for example 6 years o depende sa balaod sa sentensya. Sulod sa anang panahon, ang offender kinahanglan mosunod sa mga kondisyon sa korte, magpabilin nga walay lain sala og regular nga mag-report sa ilang probation officer. Monitoring og possible violations, ginatanaw ang probation officer kung nasunod ba ang kondisyon. Kung magpabaya ang offender o mokalapas sa kondisyon, pwede i-revoke ang iyang probation. Kung i-revoke, ang korte mag-issue og warrant of arrest ug ang offender ibalhin sa prisuhan aron ipadayon ang nahibilin nga sentensya. Paghuman sa probation, kung successful og way violation sa probation period, maghatag og clearance o ma-release ang offender gikan sa supervision. Ang probation usa ka pamaagi nga makalikay og ang offender sa prisuhan kung minor to moderate ang sala. Samtang sila gitagaan og lain chance, pero kinahanglan gyud tumano nila ang mga kondisyon. Hinungdanaw na nga mga punto. Ang probation dili automatiko, gi-review kini sa korte. Dili tanan nga sala ang pwede mapasar sa probation, naay mga sala nga non-probationable. Importante gyud nga i-file ang imong aplikasyon sulod sa sakto nga oras. Ang proseso may labot sa pag-assess sa imong personalidad, kinaiya og kahimtang sa kinabuhi. Kasagaran ang tumong sa probation mao ang rehabilitation ug paghatag og ikaduhang kahigayon imbis nga prisohon dayon. Paglapas sa mga kondisyon sa probation, violence of probation condition. Pagmonitor sa probationer. Ang supervising probation officer magbantay og magmonitor kung nasunod ba sa probationer ang tanan terms og condition nga giset sa korte. Pagsumiter sa violation report. Kung makita sa SPO nga nakalapas ang probationer, pananglitan wala mag-report sa sakto nga oras, i-comment og lain
ni commit og lain sala o wala ni sunod sa uban kondisyon. Maghimo siya og violation report. Sa report ihatag ang klaro nga rason, ebidensya o rekomendasyon kung unsay angay buhaton. Ipasa kini sa Chief Probation Officer para sa review og perma unya i-file sa korte. Pagdungog sa korte, summary hearing or investigation. Ang korte magpahigayon og hearing aron paminawon ang duha ka kilid, ang probationer ug ang probation officer. Ang probationer pwede nga representado sa abogado ug ang korte masusi kung adunay lig-on nga basihan ang reklamo. Desisyon sa korte. Pwede usbon o dungagan ang mga kondisyon sa probation. Pananglitan, pwede himuon nga mas persado ang reporting schedule o dungagan ang community service. Kung grabe ang violation, ipawagtang ang probation o ipaserve ang original nga silot sa prisuhan o unsay nakabutang sa sentensya. Pwede i-allow nga magpadayon ang probation sa original nga terms o uban pang gagmay nga pagbag-o depende sa konsiderasyon sa korte. Absconding probationer. Wala ang mag-report sa initial supervision sulod sa 3 ka adlaw. Human nakadawat sa order o wala mahibawi ang nahimutangan sa probationer sulod sa 5 ka adlaw. Kung dili gyud matrace ang probationer, i-declare siya sa absconder dayon ang probation office o file og violation report sa korte aron formal nga ipahibaw ang paglapas. Change of residence. Kung ang probationer mabalhin og pupuyo sa lain nga lugar, kinahanglan ipahibaw dayon ang probation office. Kung mulakip kini og lain probinsya o rehiyon, pwede nga mo-transfer ang supervision sa bagong lokal nga probation office basta approve sa korte. Panghinumdom. Importante nga ang probationer kanunay mag-cooperate sa probation office, mosunod sa reporting schedule og dili magbuhat og sala. Ang paglabag sa kondisyon sa probation makadala og mas grabe nga konsekwensya. Same sa pagkansela sa probation o pag-serve sa silot sa prisuhan. Ang tumong sa probation mao ang pag-rehabilitate sa offender o paghatag og second chance. Pero kinahanglan disiplinado og masunod sa mga kondisyon para malikayan ang pagdako sa problema. Sa dili pa mahuman ang imong probation period, ang probation officer mosumite og final report gitawag usab termination report sa trial court. Sumala sa bagong balaod, dapat isumite kini sa 5 ka adlaw bago mahuman ang probation. Sa karaan nga balaod, 30 ka adlaw uban sa expiration. Pag-evaluate sa korte, inigabot sa report, ang korte mo review kung ang probationer ba nakalimot sa tanan nga kondisyon. Kung walay violation, ang korte mo issue og usa ka termination order. Epekto sa termination order: i-restore ang tanan nga civil politician rights nga nawala o nasuspenso sa probationer. Ang criminal liability, meaning wala na siya criminal record aning maong kaso. Ang probation office mopahibalo nga sirado ang probation case. Ilang ipabilin og i-archive ang mga record sa probationer. Kung successful ka sa imong probation, mahibalik ang kalawasan ug ang katungod nga gisuspenso. Siguro nga nasunod nimo ang tanan regulations aron dili ka ma-delay o dili ma-revoke ang imong probation.